nodig vir hom nie. Okay, kom ons kyk gou vraag 2. At question 2 it says, in the sketch OM is perpendicular to, nie perpendicular nie, ja, julle, is my Engels nou weg, perpendicular to AB, met ander woorde, hy is nou met 'n 90 grade hoekie, nee? Dan sê hulle ook vir ons, OA is 15 centimeter en AB is 24. So basically that whole thing is 24. Nee. Okay, but before I fill that 24 in, I want to start with saying, wat weet jy van hierdie daai sy A, B? Wat sal AM wees? Hoeveel? 12. Okay, hoe het ons dit geweet? Ons weet, dit gaan wees 12, en daar gaan wees 12, want hierdie twee sytjies is mos gelyk, maar hoe het ons dit geweet nou weer? Omdat hy, because it cuts there, with a 90 degrees angle. So it's a line from the midpoint, and it is perpendicular onto the chord. Kyk, gou daai reël daarso. Lyn vanaf middelpunt, loodreg op koord. Nee. Okay, so that is where we'll start. We'll say AM is equal to MB, en hulle is albei 12 centimeter. And then my reason from that will be line from center perpendicular to chord. Afrikaans. Jy kan net elke keer kyk op hierdie is jou redes mos mooi, né? Afrikaans, jy kon sê lyn vanaf middelpunt loodreg op koord. Okay, jy sal sien hy kort hom redelik af. Want veral in wiskunde is tyd nogals 'n ding vir party kinders, né? Jy wil soveel as moontlik kan klaarmaak. Okay, so now we know that those are 12. Wat wil hulle eintlik hê ons moet gaan uitwerk? Ek soek vir OM. So now I can use that triangle. Nee. I now know that this is 90 degrees angle. If you want, you can say that. Maybe, okay, I'll write that out for you guys. OMA, OMA is gelyk aan 90 grade. Nee? En dit was vir ons tegnies gegee, nee? Maar as jy nou regtig wil, dan kan jy gesê het angles on a straight line. Nee? Bless you. Ja. Nee, want hulle het vir my gesê OM is loodreg op AB. So dan gaan hy mos daar 90 wees en hier 90 wees. Soos eintlik gegee. Okay, so jy hoef nie daai stukkie te geskryf het nie. Okay, dan. Jy wil regtig nice wees met die persoon wat vir jou merk, dan kan jy sê in driehoek OAM, but again, that's not necessary. It's just later on, towards grade 12, you're going to get a sketch that has 3 triangles in it and a parallelogram. Klomp goed binne een sketsie, né? So dan is dit baie nice as jy vir die persoon kan identifiseer in watter vorm, of in hierdie geval, driehoek jy besig is om te werk, né? But over here, there was just one triangle. Okay, so it wasn't necessary for you to say in triangle over AM. Okay, so ek gaan nou sê, OM kwadraat, hierdie obviously moet jy sê, kom. So OM squared would be, julle, 15 squared minus 12 squared, en jy moet vir my sê Pythagoras. You've got to say that I used Pythagoras, né? Okay, hoeveel is OM kwadraat dan? $81. Okay, which means that OM will be 9, en hierdie, ek gaan nie weer dieselfde fout as gister maak, centimeter. Okay, kan ek skip?
Right, sal enige vrae. Hierdie is nou vir julle nie, né? So please don't be shy to ask. Right, can I skip? Is dit nog besig? Okay. Right, number 3. By number 3 sê hulle vir my OR is 3. They say that ST is 8. Calculate the length of the radius. Okay, so ek wil met ander woorde vir OS of OT. Dit gaan nie nou saak maak. It won't matter in which triangle you're going to work. But what they do say is this is a 90 degrees angle. So I have line from midpoint perpendicular to that chord ST. Nee, wat beteken, hy gaan mos dan nou hierdie koord in die helfte sny. Nee, which means that that will be 4 and this will be 4. Want daai hele lyn was gewees 8. Okay, so dis waar ons begin. So I'm going to say SR is equal to RT, and that will be 4. In my rede, same as what we had previously, line from center perpendicular to chord. Afrikaans, lyn van middelpunt loodreg op koord. Okay, en nou kan ek gaan sê OS kwadraat would then be 4 squared plus 3 squared, and I could do that because of Pythagoras. It's nou weer net one slip, one story. Okay, so OS squared gaan vir my gee 25, meaning OS will then be 5 centimeters. Ja. Kyk, OS is radius, nee, jy kon as jy wou, maar dit was nie nodig, hierdie sou voldoende gewees het. Jy kon gesê het OS is gelyk aan OT is gelyk aan 5 cm. Of as jy net wil sê radius is gelyk aan 5 cm ook, ja. Solank jy met een van jou radiusse gewerk het. So jy sou kon OT ook uitwerk en dit sou ook voldoende gewees het. Okay. Kan ek skip? Hands up, who's still copying? Goed. Hierdie was 'n lekker enetjie. Nee. Okay, in die skets, MP is equal to PN. Hulle is mos nou 9. En dan OP en PC is X. They want you to calculate OM. So, what you would do is, I'm going to draw a line, en ek wil hom sommer 'n bietjie dikker maak, dat jy kan sien, vanaf O tot by M. Nee, want dis basies wat ek gaan uitwerk. Okay. Nou, kan jy sien, as jy nou jou papier, en moenie lag, in eksamen gaan jy baie kinders sien, en in die toets ook, dan sit hulle so met hulle papier. Nee? Want dit help jou om dit net so 'n bietjie anders te sien. So if you took this paper and turned it around, nee? Gaan nou nie help ek doen dit met my rekenaar, want hy gaan weer teruggooi. Dan gaan jy sien, is mooi 'n lyn vanaf die middelpunt, nee? And it's onto that chord, and can you see it cuts the chord exactly in half? Omdat hy mos 9 is, nee? So sien jy nou, lyk hy sommer al klaar meer soos wat ons eintlik gehad het. Okay, so, because it's a line from the midpoint, and it cuts that exactly in half, wat is ons afleiding dan? Dat hierdie gaan wees 'n 90 grade hoekie. Stem julle saam? Okay, so that's where we're going to start. So I'm going to say, nummer 4.
My pen het gou besluit hy wil opskryf. Ja, sy. Okay, so MPO. En jy kan maar sê dit gaan wees dieselfde vir OPN ook. Would be 90. Okay, en nou kan ek nie sê loodreg op koord nie, want dit was nie my afleiding nie. Nou moet ek sê lyn vanaf middelpunt halveer koord, né? En nou Engels. So line from midpoint bisects chord. Okay. Now I could go and use Pythagoras. Nee. So nou gaan ek sê OM kwadraat gaan wees 9 kwadraat plus x kwadraat. And that I got from Pythagoras. Visie lekker by daar nie. Okay. Maar ek kan nie daar stop nie. Nee. Wat het hulle nog vir my gegee? What else did they give me which I haven't used yet? Die wat? Die x? Nee. Okay, now I want you to have a look. This is radius. Nee. Wouldn't that also be radius? Stem julle saam? Nee. En hulle moet mos dieselfde wees. Okay? En hoeveel is O? Wel, ek het nooit eers daai geskryf nie. C. Hoeveel is OC? X en nog x, met ander woorde? 2x. Okay, so jy kan sê MO will be equal to CO, want hulle is mos radiusse. They are radii. Nee? En daarom kan ek gaan sê ja, ons moet vierkantswortel. Ekskuus, ek moet nou hier, ons het net vir MO kwadraat. Okay, maar. So dan kan ek ook gaan sê MO kwadraat gaan wees dieselfde wees as CO kwadraat, nee. Okay. En hoeveel was MO kwadraat? Ek gaan hom sommer dadelik gooi 81. 81 plus x kwadraat. Weet julle waar ek daai 81 vandaan kry? Kyk gou hier. Hierdie is MO squared. And what is MO squared? 9 squared plus x squared. So 9 kwadraat. Kom ek skryf hom maar liewer as 9. Dan gaan julle dit dalk beter sien. Kwadraat plus x kwadraat, nee. Ons maak dit gelyk aan CO, maar ons wil hom ons nou kwadraat. Hoeveel was CO? How much is CO? 2x. Does that make sense? We see by so ver nie. Your hand up. Okay. Right. So, you agree that that's a radius, okay? And this is a radius. So that's why I can say MO is equal to CO. You fine with that? Okay. Now, what we're going to do is, I'm basically going to substitute in. So, over here, I haven't got MO, I've got MO squared. Okay. So, because I want MO squared, I just got to square that one too. So, CO squared. No, that's one alternative. Or you could have taken it further and said, okay, I now want MO, so that would be square root of 9 squared
plus x squared. Jy kon dit ook gedoen het. Okay. Right. So, are you fine up until there? Now I'm just going to substitute x. So x squared, is 9 squared plus x squared. And then CO squared, kom ons gaan kyk vir wat is CO? Daar CO, and that's x and this is x. So that full line will be 2x, and x plus x equal to x. So dan sê CO is 2x, but I've got it squared. Right. Iemand anders? Okay, nou, like as is 'n gewone vergelyking, nee. Now I can go say, okay, that will be 81 plus x squared is equal to, en nou moet ek hier gaan uitwerk, dit gaan wees 4x kwadraat. Nee. So let's take everything to, dat hy reg geshuffle is. So 3x squared, want ek val uit x kwadraat oor, gaan wees 81. So x squared, what's 81 divided by 3? It's 27. So x will be square root of 27. Nee, is julle reg? Everyone fine so far? Okay. Nou het ek vir x. The question says, calculate the length of OM. Met ander woorde, OM squared, we said just now, would be 9 squared plus, en in plaas van x kwadraat, gaan ek nou sê, vierkant wortel 27 kwadraat. So can you see I'm just substituting in my x value? Okay, so that would be 81 plus 27. Ja, 108 en dan kry ek OM would be square root of that. Dit gee nie vir my 'n lekker antwoord nie. So ek gaan hom eerder net so hou. Okay. Ja. Daar by x uitgewerk, sal dit nie negatief 3x wees? Sal dit nie negatief? Negatief 3x. 81 plus x kwadraat is gelyk aan 4x kwadraat. Ek kan ons die 4x kwadraat. Wait, wag hou, hierso. Ja. O, okay, so eintlik al wat ek gedoen het is, ja, ek het daai soontoe gevat, dan raak hy mos nou 4x kwadraat minus daai, dis hoe ek kom by 3x kwadraat. Maar dan staan hy, 81 is gelyk aan 3x kwadraat. So het ek net albei gegooi, so dat tegnies veranderingstekens nie. Is julle reg? You guys good? Okay, dit was 'n lekker enetjie, né? Jy kon dalk van die begin af gesê het x plus x is 2x, en dan kon jy gesê het, nog steeds Pythagoras, dan skip jy direk hiernatoe. Sê 2x squared is equal to that squared plus this squared. Nee, so het kon wees, dat is al van julle wat direk daar gegaan het? Wie het hom reg gekry? Ah, come on. Huh? Het julle halfpad gekom ten minste? Nee. Okay. Goed. Now we are doing our second theorem. Wie wil gou vir my uitdeel? Gaan jy? Iemand wat nog hier skryf, kan ek skip? Okay, jy kan so lank daar vir jou. Hy is op die bladsy, nee, so jy hoef nie eintlik te teken nie.
Tjoemel, jy kan eintlik, nee, staan so voor, dan kyk jy hoeveel kinders is daar, en dan tel jy sommer net af en sit by die eerste bank neer. Van 'n dag vanoggend. Wat nou? Die daar afgetel. Tel op die hele lyn. Was hy na voor jou kort nog 2 is. Okay, right. So, theorem 2. On that page, kyk gou na hierdie eerste bladsytjie, né? Nee? Top row, third circle. We've done circle 1 and 2. This is now the third one. So over there it says, the theorem says, English people, angle at center is equal to 2 times angle at circumference. Sien julle kortom sommer daar af ook, né? Afrikaanse mense sê, middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Okay, so kom ons kyk net gou, what does circumference angle and midpoint angle mean? Same with Afrikaans people, né? So, as ek nou, as ek vir jou hier dit teken, né? You guys will see that is midpoint, that little dot in the middle, né? Okay? So, I'm going to work towards the top. So, for now, we're going to make midpoint angle is the one at the midpoint. Middelpuntshoek is die een by die middelpunt. Nou onthou, dit kan eintlik hy wees, or it could be that one. Nee, but for now I'm going to work with the one at the bottom. Right, maar dit is nie te sê dit kan nie die boonstene wees. We are going to have that scenario later on. So for now, we're going to say that midpoint angle is this one. Middelpuntshoek. Okay, so this is midpoint. Midpoint angle. Nee, daai enetjie hier. Okay, so that's what they mean when they talk about midpoint angle. Dan trek ek nou vir jou, en hierdie deel is belangrik. Kom ons sê my 2 radiusse is geteken vanaf A, B. So if I now draw a circumference angle, as ek nou 'n omtrekshoek gaan teken, nog steeds van A en B af. So that's the important part. Both of these angles, they basically come from point AB. So van A af trek ek 'n lyn tot op die omtrek van die sirkel. Nou kyk gou hier. Daai is omtrek, hierdie is nog steeds omtrek, né? Nee? So anywhere on that circumference. Ek gaan nou net gou hierdie enetjie mooi daar gaan trek. And from B, obviously I've got to take it to that point so that it makes a nice angle. Nee. Okay. So, dan beteken dit dat hierdie hoekie wat daar gevorm, nee? Hierdie hoekie wat daar gevorm word, dit gaan ek noem my omtrekshoek. Want is die hoek wat lê op die omtrek, né? Nee. Omtrekshoek, English people, your circumference angle.
Okay. So nou weet jy waar lê middelpuntsoek en waar lê omtreksoek. Are you guys good with that? Now let's look at what the reason says. So daai rede sê vir my, angle at center is 2 times the angle at the circumference. So kom ons maak gou ons omtreksoek. Let's make that x. Okay? So if my circumference angle is x, then it means that my midpoint angle, the angle over here, my middelpuntsoek moet mos 2 keer so groot wees, nee? So what would that then be? 2x. Okay. En julle, dit is basies die hele stelling. That's it. All you've got to know is the angle at the midpoint is double what the angle at the circumference is. So if my circumference angle is 60, wat gaan my middelpuntsoek wees? 120. Of hulle kan hom vir jou andersom gee. Okay, my midpoint angle is 200. What will my circumference angle be? 100. Nee? Julle, dis basies dit. Nee. Okay, nou al waar die moeilikheid inkom. Okay, so now I'm done with this page. Now I want you to look at this one. Dit wat nou hier geskryf staan, ek het hom nou vir 5 verskillende maniere gesê, nee, so julle weet presies wat daar staan. Wat ek nou eintlik wil oor praat is hierdie, nee, want that's different ways of showing it. Want jy gaan sien, hulle trek hom partykeer so 'n bietjie skeef, nee, so kom ons kyk gou net na daai. Can I skip jou? Nee. Sê weer, iemand het nou gepraat? O, okay. Jy reg. Okay, so kom ons kyk gou. Die eerste enetjie. Dis wat ons basies nou net gehad het. So, hierdie een sê ons gaan wees 2x en daai gaan wees x. Now, you'll see in that sketch, they sometimes even draw a line over here. Dit beïnvloed niks. It doesn't influence anything because I'm still going from point A and from point B. Van A, B af vorm dit my middelpuntsoek en van A, B af vorm dit nog steeds my omtreksoek. Daai lyn tussenin maak nie saak nie. Okay, that's not going to influence anything. Right, then the next one there is they basically just pull it a bit skew. Kyk gou hier. Nee, kom. Die ding wil partykeer nie skryf nie. Nou sit hy so 100% middelpunt nie, maar toe maar. Okay, daar kan jy sien my middelpuntsoek. Nee. Maar nou kyk gou, in plaas van om mooi daar gaan sit. Kyk gou wat doen hulle trek hom so bietjie skeef. Nee? Still from A and still from B. Sien jy nou, lyk hy net anders. But same rules apply. This will still be 2x and that will still be x. Is julle reg? Nee? Nog steeds middelpuntsoek, nog steeds omtreksoek. Oppas, hulle gee dit nie somme nie en dan gaan dit nie nou daar teken. Rekenaar ek net gou vir julle wys. Sê net maar, hulle doen dit. Daar is mos nou middelpuntsoek. Ladies and gentlemen, it's now time for the announcements before first break. Is that circumference angle? So oppas, nee? Daai punt moet lê op die omtrek, anders mag jy nie hierdie reël gebruik nie. Moenie laat hulle vir jou so vang. Okay. Right. Sê dan nou so vroeg.
Ek wil nou eintlik. Kom ek stop maar gou. Stop maar gou daar.